Hello guys, pupunta tayo sa ano guys, sa Old Town na Toronto guys. Pasya natin yung mga Old Town. Tignan natin, okay? Samahan nyo guys, tara. So guys, puntahan natin. Yan ang Queen's Park guys. Yan, Queen's Park guys. Eto dito guys, ang area dito. Lahat dito mga hospital guys. Yan guys, oh. Makita mo yung lahat guys na vlog. Ito yung ayun guys, building. Nandito lahat yung mga ano guys, naka ano tawag yan, mga prime, mga nandito lahat sila naka guys yan. Hindi ka mga basta-basta pumasok doon. Guys, mga lumang gusali ito lahat dito guys. Handa old guys, dito guys, lahat yan dito guys, na street yan, lahat yan, puro hospital yan dito guys, sa lumang gusali na ito guys yan. Puntahan natin, isa-isahin natin yung yan. Number 1 yan, Toronto General Hospital pa rin. Yan, lumang struktura rin. Hospital pa rin yan siya. Yan ang Mount Sinai guys. Mount Sinai. Yan guys, ang meaning ng United States, Canada UN Hospital. Yan. Hospital pa rin yan guys. Ganda ng mga hospital dito guys. Yan guys, family camping. Hospital pa rin yan siya guys. Parang ano, yan, yan, Toronto General Hospital. Yan mga hospital na dito guys. Ang lalaki oh. Toronto Hospital. Ayan guys, Prince Margaret Hospital. Halos hospital po dito lahat na guys. Parang kung titignan mo, ayan oh. Ayan, titignan mo yan, Prince Margaret. Parang ang lalaki-laki ng building. Akala mo hindi hospital, akala mo parang titignan. Ito naman na hospital guys, Mount Sinai. Titignan mo, akala mo hospital ba yan? Tignan mo yung mga hospital dito guys. Hospital lahat dito guys, hospital. Ito guys, Sick Kids Hospital. Hospital pa rin yan siya sa mga bata. Ayan guys, Sick Kids Hospital yan. Fire Department. Huwag kayo magpa-hospital guys. Ayan guys, St. Margaret. Bata, Sick Kids pa rin siya guys. guys, kung gusto nyo magpa-rehab, ayan, Toronto Rehab
Makalihap kayo dyan guys. Yan yung hospital dito. Yan hospital pa rin yung Toronto. Yan. Lahat dito guys, hospital yan siya guys. Yan guys, ayan. Mga hospital pa rin siya guys. Fire truck pag hospital dito guys. My chances except by less 10%. St. Mary Margaret. Ini siya guys, St. Mary. Yan yung ano. Ba? Hospital pa rin yan sila lahat guys. Yan, mga building na dito. Ikaw lang malilito guys kung saan kayo magpa-admit. Diyan ba na building dami. Yan, hospital yun sila lahat guys. Fire truck ko dyan. See guys. University. Hospital pa rin siya guys. Yan siya soldier of the fortune. Yan ang mga tagabantay sa ano guys. Mga army of the hospital. Canada Lives Hospital, Toronto. Welcome to Toronto, Canada. Welcome to lahat dito guys. Sunod po guys. Hospital is marami. Ayan, doctor hospital na ano, helicopter. Ayan guys, thermometer. Hospital pa rin yung guys. All hospital yun sila guys. Edward. Ayan. Yung tao guys yan. Nagpapa-represent na hospital yan lahat. Okay. Ambulance na siya guys. Hospital. Yan siya guys. Yan ang CN Tower. Mga tao. CN Tower. Ayan guys, I hope nag-enjoy ka sa bagong ano ko sa lahat ng mga hospital na nakita guys. Okay, bye bye. Ayan guys, St. Patrick's Hub. Ayan guys, magbayad na tayo dito guys. Ito lang yung pambayad ko guys. Ayan, tignan nyo. Open the door. Ayan guys. Kahaba yan sila guys. Kahaba ang siya. Sasakay tayo. Next station is
Ba, ganyan kahaba ang train guys, oh. Osgood Station. Tignan nyo yun guys. Yan ang pinaka-haba. Osgood. Nakahaba na train guys. Haba masyado. Nakahaba. Yan guys, sakay tayo ng train. Yan. Hanap pa tayo ng mga hospital guys. Gahay tayo. Ito yung train. Okay. Yan ang train yan. Somerville Station.